Assalamu alaikum tungarankew assalamu alaikum tungaranke kibaru lamebagaw an b'a fɔ aw na ka aw bisimila an ka kibaru kɛnɛ kan an bɔra tuguni tungarankew an bɔra tuguni fasodenw an bɔra tuguni maliyɛnw an nana an ka kibaru kɛnɛ kan ka faso kibaruya di aw ma aw tungaranke minnu bɛ faso kɔ kan mɛ n'aw ɲinalen tɛ faso kɔ an ka bi video kibaruya caman b'an bolo ka bɔ Mali la o kibaruyaw an bɛna bita sinsin kosɛbɛ an ka vérificateur général n'o ye institution ye Mali la min bilalen don ko ka Mali ayiwa institution jateminɛ ko ka taa kɔlɔsili ni sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na faso nafolo kana buruja o vérificateur général bi taara ka taa ka vérification 2015 vérification dossier ka t'o présenter jamanatigi la n balimaw mun de bɔra o kɔnɔna la an ka bi kibaru bɛna bolo kan kosɛbɛ anw bɛ mɛn k'a fɔ ko an ka ba Maliba ko a bɛ taale taabolo min kan ko taabolo ɲuman tɛ mɔgɔ ba tan kelen bɛ yen n'olu y'a mɛn k'a fɔ olu hakili la k'an ta ye fasoden juguya de ye mɔgɔ ba tan kelen bɛ yen n'olu y'a mɛn k'a fɔ olu hakili la ko anw ta ye parti ko de ye k'anw ta ye mɔgɔ ko de ye nka an ka tungaranke kibaru kɛnɛ kan ne Musa Jawara b'a fɔ olu mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ fili la k'u filila kosɛbɛ mɔgɔninfin n'i yera dugu min taga sira la o dugu foli de bɛ k'i la ka da o kan sa pour que an ka bi video kana janya mɔgɔ o mɔgɔ ni e de ye bi vérificateur général ka ayiwa remise des dossiers au président de la République n'i y'a jateminɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ tagale taabolo jugu kan vérificateur général nana bi a ye 2015 dossier de bɔ yuruku minnu kɛra 2015 kɔnɔna la a y'o sɛbɛnw de bɔ o gafew de bɔra k'o di président ma o bɛ mun yira k'a fɔ 2016 dama don la fɔlɔ 2017 o bantɔ ye nin ye wa sani o cɛ yuruku kɛra ka tɛmɛ 2013 2014 o dossier dira président de la République ma mun de bɔra o la fasodenw mun de bɔra o la tungarankew nin b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ala yɛrɛ de bɛ se k'an ka jamana bɔsi sa ani an maliyɛnw yɛrɛ de bɛ se k'an ka jamana bɔsi sinon maa si tɛna ka na Mali bɔ bolo la maliyɛnw yɛrɛ kɔfɛ o kuma ye tan de ye kelen t'o jɛ o ye lɛgɛsɛ de o jara mɔgɔ min ye o ye lɛgɛsɛ ye o ma diya mɔgɔ min ye o ye lɛgɛsɛ ye an bɛna n da don dɔɔni ayiwa vérificateur général a ye kuma jumɛnw fɔ a ka bi rapport kɔnɔna la rapport ni a bɛna boli douane kan n bɛna n da se an ka sanubɔyɔrɔw ma min dɔrɔw kan n da bɛna se ayiwa faso so minnu bɛ yen faso ayiwa so minnu bɛ yen ni tɔgɔ b'a la ko faso ta don baara kɛ cakɛda minnu bɛ yen n da bɛna se o ma k'an ka bi kuma kun na cɛ sa pour que an ka kibaru kana jɛya kosɛbɛ an da bɛna se élection lu prépareli olu koɲaw fɛnɛ ma an b'a daminɛ douane na vérificateur général ye mun de fɔ a y'a yira k'a fɔ douane na 2015 kɔnɔna la ko citerne 50 fasodenw a y'aw tulo majɔ dɛ ko olu de yurukura o wariw de yurukura ni jamana ma se ka wari sɔrɔ o la taxe ma sara olu la o citerne ninnu y'a yira k'a fɔ douanew ka kalabanciya douanew ka yuruku n'u bɛ citerne ninnu bloqué frontière la a bloqué t'u bɔ bilen dɛ citerne ninnu bɛ na kalan ladon Mali kɔnɔ o taxe tɛ sara wa tungarankew an minnu bɛ kan lamɛn n b'a yira la k'a fɔ citerne ninnu kelen de douanement sara ni fɛn min ma y'a 11 millions kan fosi tɛ jigin 11 millions jukɔrɔ o ye n kelen ka kuma fɔ n'a y'a sɔrɔ gasoil de b'a kɔnɔ dɛ sinon ni essence bɛ citerne kɔnɔ citerne ninnu dɔw dédouanement sara bɛ taa jusqu'à 33 millions
de francs CFA. On balma o biduru ɲɔgɔnna si donna Mali kɔnɔ 2015 la yuruku ta sira kan dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen o ma sara faso trésor public ye. A y'a yira k'a fɔ ko jamanatigi la ko hali bi sinsin kan ka kɛ douane kan, sinsin kan ka kɛ yuruku kan, yuruku kan ka kɛlɛ cogo minnu na o hakilinantaw ale ka bureau y'u hakilinantaw dɔw di cogo minnu na dɔ bɛ se ka bɔ hali bi yuruku la Mali la. On balima o tun ye douane ta ye. An bɛna an da don société de mine d'or minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la. An y'o de fɔ fasodenw. An ta ye Mali ko de, an ta tɛ mɔgɔ ko ye. Mali dugu jukɔrɔ nafolo, Mali taxi n'a bɛ di a di cogo la, n'a bɛ don faso trésor kɔnɔ a don cogo la. An malien ba tan kelen bɛ tunga fɛ bi an tɛ kɛ tunga fɛ. Malien ba tan kelen bɛ Mali la bi kɔngɔ t'olu minɛ, minɔgɔ t'olu minɛ, lajaba t'olu minɛ, lebu tɛ da u kan. Nka n ye message caman sɔrɔ ka bɔ n lajɛbagaw yɔrɔ, n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo au passage. Message ninnu kɔnɔna la caman bɛ yen minnu ye a fɔ ko n ka baara kɛcogo ka d'u ye kosɛbɛ ko hali bi k'u bɛ encourager. N b'a f'u ɲɛna u ni ce u ni baraji u ka encouragement na. Ɔ caman fɛnɛ bɛ yen minnu ye n lagosi ko san'an k'an sigi jamana kɔfɛ k'an ta kɛ kumaba mugu ye k'a fɔ ayiwa lajaba bɛ maliyɛnw kan, k'a fɔ degun bɛ maliyɛnw kan, ko anw yɛrɛ de ye Mali juguw ye. Ko san'an ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka na wali jamana kɔnɔ k'an bɛ baara min na wali jamana kɔnɔ ko n'an tun y'o kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'an bɛ kɛ yɔrɔ min na k'an tɛ kɛ yen bi. Ne bɛ kumakan kelen pe dɔrɔn de fɔ o tigiw ɲɛna. Ne b'a f'u ɲɛna pour une première fois et une dernière fois ko Musa Jawara tunkaranke kibaru lasebaga Musa Jawara tunkaranke jurnanko émission kɛbaga Musa Jawara ko ne ko n tɛ n ka samafaga mugu ci zonzan na a t'a kun bɔ. Bɛɛ n'i ka faamuya cogo don diɲɛlatigɛ taabolo la. Ne ka video, ne ka live, ne ka jɛmukan n t'a kɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'a ka diya bɛɛ lajɛlen ye. Wa n b'a dɔn fɛnɛ n b'a kɛ a tɛ goya bɛɛ lajɛlen ye. Donc o bɛ min na minnu hakili la k'a fɔ ko anw bɛ jamana kɔ kan k'anw ta ye kumaba mugu de k'anw de ye faso juguw ye, k'anw tun kan ka to faso kɔnɔ ko ka baara kɛ ko n'o tun kɛra ko Mali bɛ taa ɲɛ, ko anw ta ye kalo kan fɔ ye ko ne ko n tɛ n ka samafaga mugu ci zonzan na, ko min ka d'u da ye k'u k'o fɔ ka t'o fɛ anw bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ. Nka faso juguw n'an b'u ɲini faso juguw dɔnnen don. Faso jugu n'an mago b'u la hali sini an b'a dɔn an b'u sɔrɔ yɔrɔ jumɛn. Vérificateur général bɔra ni 2015 vérification dossier ye ka taa di président de la république ma bi. A yirala k'a fɔ an ka société minière minnu bɛ Mali la, convention min bɛ Mali ni société minière ninnu cɛ, ni sanu feerela a wari kan ka transiter Mali de fɛ sani a ka taa société ninnu ka compte kɔnɔna la. A ka vérification ye mun yira? Vérification y'a yira k'a fɔ sanu bɛ feere a wari bɛ taa société minnu b'a exploiter a wari bɛ taa olu compte kɔnɔna la directement a tɛ tɛmɛ Mali fɛ. N'a ma tɛmɛ Mali fɛ o kɔrɔ ye di n bangebagaw, o kɔrɔ ye di tunkarankew, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali t'a dɔn sanu feerela joli a bɛnna joli ma. Anw kɔni ta kɛlen bɛ faden sagoya de ye sa k'an ka sociétéw di étrangers ma. U bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka n'an ka jamana sanu bɔ k'a wari k'u ma mago ye, joli sɔrɔla anw t'a da dɔn. Taxi ye joli ye n'o kan ka tɛmɛ anw fan fɛ an ka jamana kɔnɔ anw tɛ fɛn dɔn o la. Nin bɛɛ labɛnnen don ka bila an ka fasoden juguw de fɛ, nin bɛɛ labɛnnen don an ka ɲɛmɔgɔ juguw de fɛ. Olu de kama nin société ninnu bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ, olu de kama nin société ninnu bɛ na ka na an ka sanu bɔ, an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ka taa n'u ye k'a k'u ma mago ye. Hɛrɛ bɛ si, a bɛ tile, hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ. N'i ye société ninnu jafarinya ne ye ka nin kɛ Mali la, u b'a dɔn k'a fɔ u jigisɛmɛyɔrɔ de ka ɲi.
n'u jigi sɛbɛyɔrɔ man ɲi ni ɲɛmɔgɔ juguw t'an kunna ni ɲɛmɔgɔ juguw tɛ nin mine d'or ninnu na minnu bɛ k'a facilité fa tɛ don société si la diɲɛ dugukolo in kɔ kan ka taa walijugu la ka t'u ka dugujukɔrɔfɛn bɔ k'a feere k'a wari bila u ka compte kɔnɔ an kɔni t'a y'a la an y'a mɛn tunkarankɛw nin bɛɛ ye sababu de ye min b'a to an k'an ka carte ɲininaw ta nin bɛɛ ye sababu de ye min b'a yira an na k'a fɔ fanga min b'an kunna an ye minnu ta k'u bila an kunna k'u bɛ se k'an mamago ɲɛnabɔ ko u ni an mamago ɲɛnabɔli cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ani baji vérificateur général ma tila a ye douane ta fɔ min ye citerne 50 ye k'o tununa gangan fɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ma taa trésor public kɔnɔna la a ye sanubɔlaw ka sanubɔko fɔ k'a wari bɛ tɛmɛ ka taa bila sanubɔlaw ka compte kɔnɔ ko Mali t'a dɔn sanu feerela joli a wari bɛnna joli ma nin bɛɛ bɛ ka kɛ avec la complicité de certains de nos dirigeants au Mali nin bɛɛ bɛ ka kɛ avec la complicité de nos cadres au Mali o de kosɔn olu hakili bɛ u yɛrɛbakun de la a n'u faw n'u baw n'u limanaw maliyɛnw hali ni jiw ye taara ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ninnu ka an ka dirigeant dɔw bɛ yen u ka sira t'a la bi u ka sira t'a la sini u ka sira t'a la sinikɛnɛ o kama sa maliyɛnw hali bi an k'an ɲɛ yɛlɛ 2018 natɔ don 2018 tɔ man jan bilen mais vérificateur ma dan o fɛnɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko jamana so caman bɛ yen service de domaine caman bɛ Mali la bi bi in na k'a dɔnnen tɛ n'a y'a sɔrɔ Mali de ta don wa ou bien n'a y'a sɔrɔ mɔgɔninfin dɔ de ta don n balimaw nin lakali ka gɛlɛn nin ye fɛn ye min bɛ mɔgɔninfin gan i kamana la nin kuma b'a yira k'a fɔ faso kɛlen don ka baarakɛyɔrɔw jɔ waribaw la miliyariw la mais i bɛ taa sɔrɔ nin baarakɛyɔrɔ ninnu u bɛ mɔgɔninfin kelen dɔ de tɔgɔ la vérificateur y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ ye fɛn ye fɛn min cɛ ka jugu o ye fɛn min kelen don ka jamana bali ka wari bɛ wari la o ka sɔrɔ ka don trésor kɔnɔ ka fantanw kunkan ko ɲɛnabɔ n'a ye ka maliyɛnw bɔ lebu ni lanɔgɔ la n tɛ segin o la n bɛ segin o kan tuguni maliyɛnw ka lebu an'u ka lanɔgɔ an'u ka lajaba n'an b'a fɔ waati bɛɛ ko maliyɛn ta ye lebu dan ye maliyɛn ta ye lajaba dan ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'anw tɛ maliyɛn ye o mais ye ko de ye fɔ ko ye n'i y'a ye an b'a fɔ maliyɛnw ta ye lebu dan ye bi an b'a fɔ ka da a n'a kɔrɔ de kan n'i y'a mɛn an b'a fɔ maliyɛnw ta lajaba dan ye bi an b'a fɔ ka da a n'a kɔrɔ de kan Mali la bi bi in na geribu bɛ ɲini kana caya ni baarakɛla ye mun y'o kɛ barantanya mun y'o kɛ kalantanya kalan tɛ Mali la n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ métier dɔ de b'i la n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ i kɔnɔ falen de don n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ siyɔrɔ ni dayɔrɔ de b'i bolo ayiwa k'an ka Mali zondenw to sonyani na k'an ka Mali cadrew to citerne kuturu détourneli la 33 millions min kan ka dédouaner o la k'an ka Mali cadrew to ka u ka baarakɛyɔrɔw an ka service baarakɛyɔrɔw k'u tɔgɔ la k'an ka Mali cadrew to ka société minière la na Mali kɔnɔ minnu tɛ Mali yɛrɛ société minière ye ka na an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ka taa n'a ye ka taa feere a wari bɛnna 2 ma wa a bɛnna 3 ma wa a dadɔnnen tɛ Mali bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogo jumɛn munna an t'a fɔ ko maliyɛn ta ye lajaba dan ye bi munna an t'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛn ta ye lebu dan ye bi n'i ye diɲɛmɔgɔ bɔlen ye fan wɛrɛ fɛ ka na anw dɛmɛ Mali kɔnɔ bi mun de y'a s'an ma an ka ɲɛmɔgɔ jugu de y'a s'an ma ɔ e mɔgɔ min b'a fɔ o la sa k'a fɔ ko dugukolo bɛ Mali fan bɛɛ fɛ ko sani an k'an ta kɛ kuma caman ye k'an ka na ko kana sɛnɛ kɛ ko dugukolo bɛ yen ko i bɛ kɛ ma mɔgɔ si bali ka taa dugukolo sɛnɛ dugukolo bɛ sɛnɛ ni daji ye wa ou bien a b'o tigi ɲɛna k'a fɔ ko hali bi an bɛ nɔ min na ko dabaninkurunin ko o de bɛ se ka mɔgɔninfin balo wa diɲɛ ɲɛmɔgɔ tɔw bɛ ka tracteurs sophistiqués d'u ka sɛnɛkɛlaw ma
hali shiningene anga malila anga fana mbaw munu be to dala a chama ne be bibina de balin kurnu me minu mulo hali shiningene bara min kanga ke eri kelen tracteur fe olu bo ke dogon kelen dunga fa be se ka sabato jamana kono to jume ni ya me ko bara be jamana kono o ka soro jamana kono de on formelen do ka barake ni ya me ko bara be jamana kono o ka soro jamana nyemgo hakili be jamana kono de una en premier lieu en la société au bébé talaka di expatrié ou de étranger ou de ma wa olu étranger ou de bena kanu clé que on a malila on ira fa dugu kono tungaranke chara malila bi gansante isigilembe eta e faden sagoyae e de fayita kito kina ki boy boni sugunela e ka korobaya fo kata ese muso fruma na fora ko hali bi ke sigilime faden sagoyala sono e fa o ka retraite ta o de be ke balo toujours o de yetu ngaranke chaya bi malien dusu de be maliena malien dusu tigide sura amani ni ma jonshie ka wuli ka bi fani bani koroni dogoni muso krefe kata sakoji kojika amandi machie ka bi fani baw krefe manima ko bela jelenke kana États-Unis kata France kata nye fantan nanibe kata ke minano ko ni bocheo ni critique ratawi me dusu kolo de ya se maliema dusu de bana o jugu sago demunu be sa nolu be ka fo ko an banendo ko kata malijo ko sana nganta ke kuma mugoye ya ko pasambe États-Unis kangata ko sana ngabo malla kana ya kantu ngato malla ko mali be kerom na kate kembi ne ba fo tigu nyina ko mugo ma mali sigi asin tabara kono de mali dirigeant jugu mali zone mali ministry zone mali douane zone olu de mali sigu sin tabara kono wa ambela jele farlu kan ka mali sigi asin tabara kono parce que o mo mun bo fo no lieu commerçant e be ta soro pour que lu ka marchandise ka se ka dédouaner fo lu ka ta douane do voir ka ta soro fen do ma ka marchandise ta ka ta feri et d'ahirime bo de la donc en tant que et d'ahirime bo la gouvernement ibeka be ka mo be e permettre e ko ke donc e bolo mo manga fen fo minye bashie kata ibeka yoro ante ibeka nofe ante RPM nofe an me mali de nofe an ko maliko di maliko an be sa maliko de la ni dobora zonde na malabi ni dobora yurku la malabi malien batangle me tunga la bibina bimato anyanga minanta ambora so chugo mina kanaya bimato anyanga minanta kasingatai ni amboto yanga so kana wale mo ka so fene tanga so fene makanye anganye mo ma shini ne nyesigi ama owa muneke fo owa muneke uba shwen ka shwen ka kadi ka shwen ka gon ou te sega chenina ou ni dale no fantan taka minime fantan mo ko fu ko frem ne ko fara taka malibe tala o tabolo de ka o ko kuma de kana fo parce que o ke bashi doma parce que lu dahiri me dlone no o sueli de la wa ambo fo bi ambo fo shini ambo fo shiningene ante seke o foli la amba fo herebeshi avec les herebe fo kofe hali bi verificateur ka bi bara ayemindi jamana tigima Ibrahim Boubacar Keita ma aye fen chama fo ni dossier ko nala yurku kra yoro chamana amadama se abema me kumaba munumbe na ya dasoluma no ye douane tay no ye société minière wiye no ye domaine de l'état ye munumbe ni so jamana so ni barakero munumbe do be nu be papier tout là ka foko jamana tadu kata se fo élection préparer liuma mo mun kanga élection mun préparer commune una mo mun kanga élection mun préparer arrondissement ni cercle la wara min dilendo ko ka élection mun préparer no be ka yurku be ka dun vérificateur d'assurance bema bi nga kuma la belebele ba yere ni malien betu sigilendo ko kono ka donc a fo 2000
15 là wari joli le détournera Mali gouvernement na wali joli le détournera Mali on ba fait ka don Mali on ka ɲininkali tun b'o yɔrɔ la bi nga andale mala k'a fɔ wari ni bonya kasabi kama vérificateur y'a yira k'a fɔ ko sanu k'u da don kasabila k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ nin de détournera ko a kaɲi hali bi u ka vérification kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka dossier la u k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ min bɛ yen n'olu hakili la k'o de détournera n'a y'a sɔrɔ o de détournenen don o kuma bɛ mun yira n na fasodenw o b'a yira n na k'a fɔ ko min suɲɛna 2015 la k'a ka bon hakili ma a kasabi ka bon hakili ma ka se yɔrɔ ma vérificateur yɛrɛ ma se k'i da waga k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a fɔ président ɲɛna k'a fɔ gouvernement membre fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ɲɛna joli le détournera Mali la en 2015 donc a y'a yira k'a fɔ ko a ka ɲi u ka chiffre u ka segin ka t'u lajɛ ko parce que olu fɛnɛ adamadenw de olu ye ji min fɛnw de olu ye buna adamadenw de u bɛ se ka fili donc sanu ka taa kuma fɔ kuma min ye kuma lankolon ye ko u bɛ na hali bi u bɛ na vérification kɛ ka da la k'a fɔ chiffre min b'u bolo n'a y'a sɔrɔ o de tununa ou bien n'a y'a sɔrɔ o de ma tunu tunkaranke kibaru lamɛnbagaw nin ye kibaruya ye fɛn min ye ne Musa Jawara jigilatigɛ bi kibaru ka ca an bolo bi kojugu an ka bulon kɔnɔ nka an y'a aw ka laɲini fila ne yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ nin ye kibaruya ye n dalen b'a la aw ba tan kelen bɛ yen minnu bɛ tunga fɛ aw b'a fɛ ka nin mɛn aw b'a fɛ k'a dɔn aw b'a fɛ ka nin ko a suit fo ka taa s'a dan na o de kosɔn an ka bi tunkaranke kibaru an y'a sinsin vérificateur général ka vérification 2015 kan min papier taara di an ka jamanatigi ma bi Ibrahim Boubacar Keita nka komi n y'a fɔ aw ɲɛna an bɛ se ka siw bɛɛ kɛ nin na o tɛna n'an nafa kuma caman ko tɛ kisɛ ka kɛ kuma la o de ɲɔgɔn tɛ donc an kumala surunyana an bɛna n da don min na jamanatigi ye mun de fɔ dossier présenté jamanatigi la a ye mun fɔ o dɔrɔn tɛ jamanatigi bɛna mun de kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dossier ka ta ka taa di an ka jamanatigi ma k'a fɔ nin wari de détournera mais i bɛ ka fanga sigi nin bi cɛ na ne ma fili o maliyɛn tɛ yen ko min bɛ se k'a fɔ an ye karisa masina donnen kaso la k'a sababu kɛ ko vérificateur général y'a ka vérification kɛ k'a nana ni dossier ka na dossier di ko mɔgɔw minɛra mɔgɔw ɲangatara minnu ye suɲɛni kɛ k'u donna kaso la ou bien ko jamana wari min suɲɛra k'a tununa ko caman sera ka récupérer a la an m'a mɛn an m'a ye m'a fɔ a ma kɛ hali n'a kɛra ne Musa Jawara ne m'a mɛn m'a ye wa n b'a ɲini tunkaranke kibaru lamɛnbagaw fɛ n b'a ɲini tunkaranke jɔrɔnanko lajɛbagaw fɛ n'a y'a sɔrɔ aw dɔ b'a kalama aw bɛ dɔ kalama k'a fɔ mɔgɔ nɔ minɛra suɲɛni na vérificateur général ka dossier minnu dira jamanatigi sigilen kura a k'a to n ka bɔ a kalama ayiwa nin dossier kura min dilen filɛ jamanatigi ma nin ye ni jamanatigi a bɛna nin dossier in fɛnɛ minɛ tuguni k'a bila a kɛrɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ élection présidentielle tɔ ye kalo dama dama de san yɛrɛ tɛ bilen i bɛ k'a bɛna se ka mun kelen pe de kɛ sisan pour que maliyɛnw bɛ se k'u ka wari sɔrɔ zon ninnu bolo i bɛ se ka mun kelen i bɛ ka se ka bɛna mun kelen pe de kɛ sisan pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko kankelentigi don k'a y'a fɔ ko kankelentigi ko n y'a fɔ n b'a kɛ est ce que o ministre de la justice bɛ i bɛ kɛ ka gouvernement na wa min bɛ se ka wuli ka taa mɔgɔw nɔ minɛ k'a yira k'a fɔ aw de ye nin suɲɛ an b'aw don kaso la a ye na ni wari ye a ye wari lasegin ou bien an b'aw ka sow minɛ k'u feere k'a kɛ an ka wari suɲɛnen maliyɛnw ka wari suɲɛnen ɲɔgɔnna ye est ce que o ministre de la justice bɛ i bɛ k'a bolo wa yɔrɔ puruti kɔni ko tɛ hali n fɔr'i kɔ o ka fisa puruti ye depuis ala ye ne Musa Jawara depuis ne tigɛra n pɔrɔ na ne m'a kɛ buran fana ye
Mali justice koni faut boire ça. Sinon ameni siècle mina ote. En tant que produit de ministre de la justice Mali là. Tungaranke akadala ka fo wari munu shwera Malien bonana o ka warla. O kanto nasa ka fo on na se ga tanye on de be gerbuya la on de be yalla nye fantan nani bela jere fe kuma be on de da jigi da ele nos partenaires techniques et financiers ambalma tungaranke kibaru la jebaw Mali taxi be se ka Mali balo Mali dugu jugoro fewm be se ka Malien bon nogola Mali dugu jugoro fewm be se ka ke sawabuye gien mo be na kana an fe on de be anga bingina jeni fanga ira olula olu tutayira ana ga anya ye ka donc a fo Mali anyemo olu haklibu uire ba kundron podla sino faso don côté mimbe fo dala dongodo ani mimbu dusukuna u cheka ja nyogona wallahi komi jige jalani baji mogo ne e ladrier mogo ne e islamé e ko ki islamé ibe seli ibe sun dongodo aw be tale maganta kawla aw kelendo kaw dabri fantan de jilla ka mi ka to dabola ko kuma kana fo ni yo fo qui est drogué ni yo fo qui te chorba bonya ni yo fo ko parce que était mal la qui a dalé me fa on fait ko sana ko ta da mal la ko sana ko ngata mal la na autura au ngata e au da fa ko na autura mal la ko mali be ko chugo mina bi ko mali kun te koti kun finde ya kuma be te makawa kalan jolbe mal la depuis Moussa Fanga bina Malien jolbe bi minu be université la ko be se ka sere je suis un élève société jolbe malla bibina entreprise jol kerla malla konu ye malien wireta malien manata ka bara jumeyala le travail de le travail de gardiennage, le travail de drainage, le travail de nettoyage o de bara o de bara jamana tobe bara créer o ka jamana kono ka jamana kono de undi jatemine folo tobe na kofe mais en fait bara be créer malla kam woro société woro de lanna ka bo nye famara fe kana olu beno u sakonu dungo ke malien na majayo betla ku gain akoroma surunye anye ouverture média mo ka enquêtier o madu mo shila utara usine de ciment de la kay marala indien de boko usine gérée ou ya fo yeri bokum nyana ntene mendalen do yeri bokum nandalen do ouverture média la utena boka kuma langolon fo ka soro bolote min kiseka yeri bokum yera de tara kata usine ni na kati yere ka barakela doye kata enquête ke entreprise indien cimenterie indien même ka mi gérer o doya fo yeri bokum nyana ko les cadres maliens sont des chiens mais segaka ko Mali cadre ye wulude ko ni kolo flu u kroku be graka o kuma kroidi bébé malien ta don ça cadre mi manana ni 1 million 2 millions 10 millions 20 millions de roues bo mi ne ko monto ndron ko bla position ka temena sin fly na ye barakela u jaw be kasa na yu jaw ka sia nirka ku be fa olu ka sratala olu be mi no fa ka ba osrola wa ambo Mali de kono Malien ambo Mali le kono tungarankew wa o Mali amba fe o de ka changer wa tese ka changer na yansi ka ndade be joro ka kan fasokola ni kuma de ba nyina bo anga kuma fo ni wuli ka jode do anga wuli ka jo fura kelempe mimbe anga Mali bonolala fura kelempe mimbe an doka bo tungaranke wula o ye anga nyemgo nyanama onde so minu Mali kanu be minu dusukuna o ye anga nyemgo nyanama onde so minu ngoko Mali de folo sinon ni nyemgo ni feme fle ni o bede on dale me France ni États-Unis ni gne fantan nani bela jilen fe ni mo nu fle ni nu ba na bibina
u kɛlen no ka sungurubaw loger ka so ta sungurubaw ye ni ɲɛmɔgɔ mun fila kunna nin ye so b'u bolo kelen fila tɛ saba tɛ naani tɛ u bɛ fanga sɔrɔ don min na a san naani ye nin ye a dɔw bɛ yen hali 100,000 francs CFA u tɛ sɔrɔ poche kɔnɔ mais bibi na o klankɛ bɛn kɛlen no milliardaires de millionnaires multimilliardaires de parce que bɛn na kan ye k'a fɔ ko mɔgɔ t'a dɔn bɛna waati min kɛ yan donc na ngan profiter sani wele ka se ma ngan wuli ka bɔ nin yɔrɔ la an b'o Mali de kɔnɔ ko k'olu ye silamɛw ye k'olu tɔgɔ kana fɔ k'olu kana dénoncer ni ko b'olu dénoncer commerçants bɛ yen minnu dahirimɛ dulonnen don o fɛnɛ yuruku la olu ko k'u ye silamɛw ye olu bɛ wuli k'aw jɔ k'a fɔ ko anw minnu bɛ kɔ kan ko anw minnu ye média mɔgɔw ye k'anw minnu bɛ télévision sow la ko anw ye fasoden juguw de k'an kana bila san'an k'a fɔ IBK k'an ka dɔ fɔ an yɛrɛ ma k'an ni IBK ninnu k'an ni faso an ni Mali cadre k'an bɛɛ ye kelen an tɛ kelen ye an tɛna kɛ kelen ye wa Ala kana an kɛ kelen ye an ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjalan ni baji anw b'a dɔn an bɔra mun de y'an bɔ so ka na tunga la wa anw bɛ tunga in na yan an t'a suɲɛ an t'a bɛ ɲini an wɔsi de la wa an ɲɛbɔlen tɛ mɔgɔ ka miliyari fɛ fɛnɛ parce que an b'a dɔn an y'a sɔrɔ an halala don ɔ minnu bɛ ka faso nafolo burujasa k'a suɲɛ don o don an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko don bɛɛ zon ta ye don kelen ye fɛntigi ta ye ko mɔgɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini na ko dɔn mɔgɔ i b'a dɔn i bɛ se so la i tɛ sigi a nungala kan k'a boli k'an ko jamana zondenw ma k'an ko jamana zonw ma k'an ko Mali lebubagaw ma ko an bɛ ɲɔgɔn na fo yan fo lahara ko mɔgɔ ninfin kelen tile tɛ diɲɛ laban k'u k'a bila u kunna u k'a dɔn k'a fɔ hali n'u bɔra fanga la hali san 100 ɲinan kɔfɛ anw tɛ yafa u ma wa an b'u juger an b'u ɲini k'u traquer k'u juger u ni min ka kan o ka da u kan Mali de la i bɛ zonw ye u b'a suɲɛ a ciel ouvert foyi tɛ bɔ a la sinon fa tɛ don mɔgɔ la Amérique yan k'a fɔ i bɛ suɲɛni kɛra ka da kɛcogo la i ka y'o la fa tɛ don mɔgɔ la arabu jamanaw la fa tɛ don mɔgɔ la Nord Korea ou bien South Korea n'i minɛra ka i minɛ suɲɛni kɛra ka da la i bɛ pendu o de kan ka kɛ an ka Mali zonw na ko tulotigɛ bɛ fali sɔmi en tant que Mali là, la justice ne fait pas son travail, à ce qu'on arrête les coupables, à ce qu'on les peinte en public. Ou qu'à le soigner Touma, Mali chouine te dabla. A te dabla. Dabla tu aucun peu mimbala, faux zonka donc à faux némira là, mbolo betren sembetre, mais pendu, ben chic kasola, warine ta jabo. Mali cadre baby minnu b'a fɔ k'a fɔ n b'a suɲɛ n bɛ taa 5 ans kɛ kaso la n tɛ 5 ans yɛrɛ bɔ n bɛ taa juges corrompilen don du ministre de la justice jusqu'au planton de la justice à 95% bɛɛ corrompilen don dɔ bɛ 500 300 800 millions suɲɛ a bɛ 100 millions de juges dɔ ma o bɛ 1 an d'a ma san kelen kɔfɛ a bɛ bɔ kaso la a bɛ taa da ka wari kan ko ale ye silamɛ ye balma y'o de fɔ an ɲɛna nin video yɛrɛ janyara aw ni aw ka tunkaranke kibaru lasebaga Musa Jawara de tun don kibaru cayara an bolo bi kojugu an ma se k'an da don a bɛɛ lajɛlen na mais an y'a jateminɛ k'a fɔ vérificateur général ka nin dossier min taara di an ka jamanatigi ma bi Ibrahim Boubacar Keita a ka ɲi an k'an da don a la sinon su yɛrɛ janfalen don anw yɛrɛ fɛ yan an bɛ yɔrɔ sisan an bɛ minuit ma gɛnna nka an y'a boloda tunkarankew ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a boloda tunkarankew ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ni kibaruya b'an ka faso kɔnɔ kibaruya min b'an bɔ kun bɔ ka fɛn fɔ fasodenw ɲɛna u k'a faamuya u k'a dɔn k'a fɔ mun de b'an ka jamana kɔnɔ an tɛ sɛgɛn o la an tɛ ɲinɛ o la an b'aw fo aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan aw k'an bɛn sini kibaruw la au revoir.